makagkuha. Part 2! Magkaon na ta. 3, 2, 1, down. Anyways, that's all, guys. If you want to see us again, we will make sure nga naa siya din hiyo niya maghimo tog mga video. We will have some new friends. Hi, ako Sophia. So I'll give you a little secret. Naa tay new friends. Okay, sila Raya ug Bright. So magsugod ta ug tama. And Merry Christmas! Happy na Christmas, guys! So, Unya, magluto me, magpuli na me sa lutoanan. Hawa be, kay ako na sa giri. okay. So,